kita lagi istirahat guys. Nih ada Bang Anes, ada humas kita nih, humas MOT, ada anak BNN nih, ada ini juga nih sepuh kita, ada Ustadz kita, ada The Legend of MOT. Nah ini The Legend of Founder. Pasukan touring ujung genteng. Chris, hai Chris. Oh iya. Deta. Ini the ladies. Nah, dia meleleh. Orang masih nyeruput. Ayo. Yoga. John. Wih, mantap. Om Edward, wih. Om Edi. Mantap. Ferry. Udah pelan-pelan aja, jangan dengerin. Mana ada di kolam? Jajan, kali-kali mandi di vlog nih. Iya, mandi di kolam dia. Gue pengen lihat tuh. Kita rambutnya basah. Mandi sama Edward berdua. Beresek. Di kota aja, Ket. Enggak, gua video ini. Yakin. Apa aja yang bawa? Oh, Om Hakim. Say hello. Om Hedi, say hello Om Hedi. Wih, mantap. Om Beng, say hello. Wih. Oh ini. Om Rian sama Om Iwa. Wih, ini yang punya drone nih. Wih, mantap.
Ya guys, nih perjalanan touring kita, perjalanan touring. Motornya pada kotor-kotor semua nih guys. Tuh. What's up guys? Ya masih bersama kita anak MOT ya guys. Jangan lupa di subscribe channelnya Azzon Glinter, Azzon Motovlog. Azzon Motovlog guys. Yang pakai Anda tolong dong. Pagi sih secara bebas sampai jam 8 sampai 9. Setelah itu ada game.